Voilà, ça c'est le 3e jour de l'église Restauration à Convention Oyo, Bazanango, 3e jour. Voilà. Malédiction, every curse that is upon my life this afternoon, it has to give start praying. In the mighty name of Jesus. Amen. Est-ce qu'on peut accorder l'essai? Nous allons lire. Nous allons lire. Est-ce qu'on peut regarder ça? Amen. Amen. Il n'y a pas de faux s'il n'y a pas de vrai. There is no fake without the truth. Il a la grâce de Dieu. He has the grace of God. Et cet homme que vous voyez, and this man over here, il va impacter cette vie. Is going to impact this city. Même si tu ne dis pas amen, even though you don't say amen, I'm telling you the truth. La nuit quand je priais, no, at night, the time I was praying, quand je priais la nuit, when I was praying at night, je vis mon papa en train de te donner un manteau. I saw my father giving you a garment. Il est en train de donner un manteau. And he gave you a garment. Et tu as reçu le manteau, tu t'es habillé.
and you put that garment on, directement tu étais transformé. straight away you were transformed. Tu as eu l'apparence de mon père. And you had the appearance of my father. Et le Seigneur m'a dit And the Lord told me que je parle ça devant les gens. I have to say this in front of Et tu viens everyone. de recevoir la grâce de mon père. That you are from receiving the grace of my Tout father. celui que tu imposeras les mains à Whoever partir de you ce shall soir, lay hands on, il sera guéri. he shall be healed. Je parle devant vous. I'm speaking in front of Ce you n'est pas all. pour le glorifier. Not to glorify him, C'est pour présenter la grâce. just to present the grace. Écoute, Listen, Jean-Baptiste John the Baptist, était plus grand he was en âge. he was Il old. était avant. Il était avant Jésus. He was before Jesus, Et les gens croyaient en lui. and the people believed Mais in il a him. dit, celui qui vient derrière moi, And he said, the one that is il est plus coming grand que moi. is more than me. Ce n'est pas s'humilier. It is not to be in Parce qu'il humble, a crié à la grâce que Jésus est just venu. because he believed in Ce qui the est dans cross of cet homme Jesus. des yeux, And this man of God here, c'est que je vis. what I've seen in him, Si j'étais un païen, je peux dire que j'étais jaloux de lui. if I was a pagan, I was going to be jealous of him. Parce qu'il a la grâce spéciale. Because he has a special grace. Et le monde ici And the world, témoigneront les dieux de l'apôtre the world Moïse shall sur mon testify the God of Apostle Moses. La Bible, le Seigneur me dit And the Lord told me que tout qui est ici, that everyone that is here, même si tu avais des espérances even if you had no hope pour cet homme de Dieu, for this servant of God, dès maintenant, from today on, il est restauré. he is restored. Praise the Lord. Alléluia. Praise God. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneur? Can you clap your hands to the Lord? Ça va tomber. May God bless you. Tu vas faire de grandes choses. You are going to do great Je things. suis en train de voir une foule énorme. I'm seeing a great crowd. Tu as Dieu. You have a God. Ça va tomber. May God bless you. Je lis I'm Exode chapitre 21, reading Exodus chapter 21 verset 18. from verse 18. J'ai la parole du Seigneur au nom de Jésus. I'm reading the word of the Lord in Jesus' name. Si des hommes se querellent If men quarrel et que l'un de frappe l'autre avec une pierre ou un poing, and one strikes another with a stone or with a fist, sans causer sa mort, he does not die, mais en obligeant à garder les lits. but keeps his bed. Celui qui a frappé ne sera pas puni. And if he rise again and walks about learning Dans about, le cas où l'autre vient à se lever, à se promener dehors avec son bâton, and if this arise again and walks about leaning upon his staff, seulement then l'homme qui a frappé l'autre, he that struck him, il le dédommagera de son interruption de travail. shall be clear, except he must pay for the loss of his time. Il le fera soigner jusqu'à sa guérison. Amen. Shall cause him to be thoroughly healed. La loi de dédommagement. The law of making pay. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Amen. You may be seated. Il y a de ces gens-là qui sont assis avant qu'on finisse de lire la parole. There are people that are already sitting before we finish reading the scripture. Écoute bien, amen. Listen, beloved. Quand on est devant Dieu, When we are before God, Dieu aime des choses. God loves two things. L'humilité et l'obéissance.
humbleness and obedience. Dans les personnes qui lui avaient tapé, And the person that gave him a on punch, ne punira point. they are not going to punish him. Il dédommagera. He's going to pay him. Il dédommagera les temps que l'autre avait perdu. He's going to pay him for the time that is Il spent va in the dédommager les temps que l'autre n'a pas travaillé. He's going to pay him for making him rest without working. Pourquoi? Why? Parce qu'il a frappé. Because he struck. Alléluia. Praise the Lord. Il y a une loi sur cette terre There is a law on earth que les gens ne comprennent pas. that the people do not understand. C'est la loi de dédommagement. It's the law of paying back. Quand on va dédommager, When they make you pay back, si quelqu'un a pris ton argent, if somebody took, il a utilisé ça, if somebody took it et il a perdu and le temps de te rembourser, he wasted the time of il va dédommager ton argent. he has to pay back your On money. ne dédommage pas l'argent seulement, They don't pay on money only. dédommage aussi le temps. They also pay for the time wasted. Écoute ça, bien-aimé. Listen carefully, beloved. Si tu épouses une femme If you get married to a et certain que tu woman restes avec cette femme and you remain with this et woman, tu vas laisser cette femme, and the time you abandon la her, loi de l'État va te demander and the government will ask you de dédommager la femme to pay her for wasting her time parce que tu as pris son temps. because you have wasted Elle her allait time. trouver un autre You homme, are supposed to come mais toi back. tu l'as utilisé. You used her. Tu dois dédommager la femme. And you need to pay her back. La femme And the woman, sera dédommagée she will be parce pressed qu'elle back a perdu un temps. because she has lost Et cet time. temps, And at that elle time, a cru qu'elle a reçu un homme. she believed that she have received the Dans same. la spiritualité, But in the il y a spirituality, aussi le dédommagement. there is a law of paying it Tu back. étais en bonne santé You were in good health. et les sorciers de ta famille And the witches of your family, ont touché ta vie. and they touch your Tu life. es tombé par terre. And you fell down. Tu as perdu le temps. You have lost your Tu as le time. problème. You have lost your Tu as time la maladie. with the sickness. Aujourd'hui, Today, il y a un Dieu there is a qui God. va te soulever. Et les sorciers de ta famille, ils vont te dédommager. Le temps que tu as perdu, le temps que tu as perdu, ne passera pas comme ça. Ils sont pas payés. Je vais révolter quelqu'un ici. Je vais révolter quelqu'un ici. Tu ne resteras pas comme ça. Ils ont pris ton étoile. Ils ont utilisé ta vie. Ils vont dédommager. Ils vont payer ça. Ça ne passera pas comme ça. It shall not pass you by. Praise the Lord. Et quelqu'un m'écoute ici. Are you listening? Je parle à quelqu'un Am I speaking to qui somebody? va prendre la décision d'aujourd'hui. You are going to take a decision today. Il va dire ceci. You are going to say, Sorcier de ma famille. witches of my family, Sorcier de mon quartier. witches of my area, Satan, Satan, tu t'es menti. you lied to Tu yourself. as touché ma vie. You touched my life. Je n'ai pas bougé il y a longtemps. I didn't move Les the choses ne marchaient pas. I was not Mon working. travail ne marchait pas. My job was Ma not famille ne marchait pas. Everything was Aujourd'hui, bad to je today. suis coincé avec le Dieu de Moïse et Kassoro. Alléluia. Et Jésus lui a dit, And Jesus told him, veux-tu être guéri? do you want to be healed? Il a dit, j'ai 36. He said, I've been here for C'est que tu 38 veux years. expliquer à Jésus. And what he wanted to tell Jesus, Jésus le connaît. Jesus knows it already. He knew it already. C'est que tu veux dire à Jésus. What you want to tell Jesus, Jésus connaît ça. he knows Il it sait already. Parce que crois en lui. Tu veux être Believe in him only. Tu veux être guéri. Do you want to be healed? Je n'ai pas une personne. I will know. Il a dit, He said, ton problème là, the problem ce n'est pas une personne. is not to have a Je person. suis là. I am Tu vas sure. s'appuyer en toi. Prends ton lit. Take your bed. Lève-toi. Take your bed. Et Take commence your à bed. marcher. And start to walk. Il y a trois choses. And the other three La things. première des choses, The first thing c'est quitter
Et plier les lits en étant en bas. And the fold it to be in the down. Sakola, papa, Sakola. Amen. Sakola, papa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? La première des choses, The first thing, la personne était au lit. the person was on the mat. C'est le lit qui portait le malade. The mat on which Et quand Jésus vient, il fait renverser les choses. Il dit au malade, upside down. He il said, faut être reconnaissant avec le lit. he said you need to be grateful with Il the faut mat. être reconnaissant avec le lit. Parce que sans le lit, Because the le mat, malade est fatigué. Je suis là. Attends seulement. Moi, je te prends. Je te supporte. Je te supporte. Si je ne te supporte pas, je vais te supporter. praise the Lord. Quand Jésus est venu, Now when Jesus il came, a dit ceci. he said this. Avant de se lever, Before you stand il up, faut prendre les lits. you need to take your mix. Deuxième des choses, Secondly, lève-toi. Amen. Alléluia. praise God. Quand on se lève, When you on stand se up, lève avec Jésus. you stand On up. se lève avec les lits. Amen. Et quand tu vas marcher, And ne when you walk, laisse pas les lits. don't leave your Va arms avec down. les lits. When you Va avec les lits. Je vais parler dans une autre dimension. Quand je parle de lits, when I'm je speaking about parle de la personne de ton pasteur. C'est ton pasteur qui te supporte. Quand tu es malade, tu as des problèmes. Le monde ne peut te fuir. Le pasteur peut prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Dis à ton voisin. speak to a man. Là-bas. Say never, Voisin. never. Tu vas m'écouter. You're going to come out. Les sorciers t'ont fermé. The witches, they close you in. Les sorciers t'ont fermé dans une prison. Il fait des efforts pour sortir. You are trying to only Mais tu ne sors pas. Parce qu'il y a la prison. Mais je vous dis pour toi. La prison là n'est pas ta chambre. Tu ne resteras pas là-bas. Il y a quelqu'un qui veut écouter de la part du Seigneur. There is somebody who want to hear from the Lord. Il y a une oreille qui veut écouter de la part du Is Seigneur. there anybody that want to hear from God? Si tu es là, dis Amen If trois you fois. want to say amen, Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut écouter de la part du is Seigneur? there anybody that want to hear from God? Ce monsieur m'a dit de prophétiser des personnes. Somebody says, I must pray to, I must prophesy to people. Amen. I didn't say so. Il m'a dit prophète, tu as beaucoup prophétisé comme ça. Aujourd'hui, des personnes. The Lord is Can I prophesy? What is your name? Joseph. Joseph. No. They call you Pastor Joseph. Yes. And you propose to begin a church. That is true. And
you are asking God to give you money for cleaning the wall. Exactement, papa. That is true. Oh. Can I prophesy? In the spirit, En esprit, I see you. je te vois. You have the program. Tu as des problèmes. You have the program. Tu as des programmes. You have the program with someone. J'ai des programmes avec des gens, oui. Et quelqu'un t'avait dit, donne-moi des semaines. Je vais t'appeler. If somebody told you, after 2 days, I'm going to call 2 you. weeks. 2 weeks. Il a besoin de l'argent pour commencer sa mission. You need money to start your business, your vision. So, Dieu me dit ceci. God told me that Tu es un bon serviteur de Dieu. you are a really man of God. Tu t'es déjà attaché aux hommes de Dieu. You be made with a man of God. Mais à chaque fois, tu veux t'épanouir. Many times when you need to do what you need to grow, Cet homme de Dieu là te combat spirituellement. that man of God he used to combat you. Donc, si tu es à côté de l'homme de Dieu, si tu es à côté de l'homme de Dieu, When you are close with the man of God, il sera gentil avec toi. it's always be good with you. Mais quand ton ministère veut s'épanouir, When your ministry, when il commence à te bloquer. they need to close you, Mais le Seigneur te to dit, block you. tu ne seras plus encore bloqué. God said you not to be blocked again. Parce qu'aujourd'hui, Dieu t'a amené ici. Today, God Ce sent n'est you pas pour here, interpréter. not just to be Mais interpreted. Dieu t'a amené ici avec une mission. God bring you to be here in ministry. Dieu me dit ceci. God told me that C'est moi ici qui finira. this man not gonna be hand on you. Il va te donner l'argent. He gonna give you man. Il va te donner l'argent. He gonna give you man. Où est ta femme? Where's your wife? She's here. Tu vois cette dame ici. Did you see this woman? C'est une grâce pour toi. She's a blessed for you. Mais elle est trop combattue spirituellement. She's always been combat pattern. She has a pattern. Il faut que tu prennes le temps de prier pour lui. You must always have time to pray for her. Parce que si tu ne pries pas beaucoup, If you're not praying a lot for tu her, vas la perdre. you're gonna lose her. Et ça va tâcher ton ministère. And then you're gonna lose your ministry. Mais Dieu vous a amené ici. God bring you here C'est pour que vous recevez la grâce de l'apôtre Moïse. just to receive the grace of the apostle. Tu as dit dans toi, You tell yourself, Dieu, God, montre-moi cet homme show me the man. s'il est véritablement ton serviteur. If they're really men of God, Hein? it's true. Et tu as dit dans toi, Dieu dit, Himself, he was saying it's true. et tu avais dit, Yourself, you are talking. je ne peux pas parler à lui, I can't talk to him. mais si c'est ta volonté, If it's yourself, God, qu'il me donne la place dans son you're cœur. gonna give to believe. C'est Dieu qui t'a amené chez mon père. His God that bring you Si tu by t'humilies the devant Father, lui, Apostle il y a Moses. une grâce qui sera sur toi. There's a grace on you. If you believe on the Apostle Moses Kasongo. Ils sont venus ici, ce n'est pas pour interpréter. You didn't come here just Ils sont venus recevoir la grâce You pour ma came here to pray, to receive a grace of a Et vous le ministry. recevrez. Today, Et vous allez partir très loin. you're gonna Et pour go te there. prouver. Just to show you. Demain, c'est tout prouver. C'est vendredi, samedi, dimanche, lundi. Tu vas recevoir Tomorrow is l'argent. Friday, Saturday, and Vous avez besoin de l'argent de la maison. you need the money for Hein? rent. Il Yes. y a l'argent de la maison. Amen. Hein? Et vous comptez déplacer la maison, quitter la maison. You need to leave that house. Parce que vous voyez le montant que vous payez, ça devient un peu difficile pour vous.
Because you see the man that you are paying now, the rent is expensive. Les fois passées, vous n'avez pas payé. Last month you didn't even Mais le pay. Seigneur me dit lundi, il va me donner l'argent. If you this Monday, you want to pay that money. Je vois un somme de 15 000 rentes. I see the amount of 50,000. 15 000 rentes. 50,000. Et le Seigneur me dit, And God told me, il va vous donner ça pour finir le dossier de la maison. he's going to pay, he's going to give you to finish your Et le process. Seigneur me dit, God il told vous me, donne ça. God told me, Mais la grâce que vous recevez aujourd'hui the grace that you are going to receive today, va faire que vous ne serez pas traumatisé de la maison. not when I have any problem to traumatize Parce you, que vous êtes bloqué financièrement. because you block fanatize Quelqu'un peut vous you, mettre de l'argent. because you have heavy a problem Maintenant, for man. il change. Ah, c'est vrai. God bless you. God bless you. The brother at the corner, yeah, you. Can you please stand up? Can you come forward? What is your name? Quel est votre nom? Et tu vas servir Dieu. And you are going to save God. Mais le Seigneur me dit, But the Lord is telling me, où est ton moi? where is your mom? La première des choses, The parce que second tu es thing, ici, because you are here, ta maman est guérie. your mother is healed. Dieu a touché les jambes de ta maman. I see God touching the legs of your mother. Because of your presence here, she's healed. La deuxième des choses, The second thing, je vois un travail. and I'm seeing a work. Dieu te donne le travail aujourd'hui. God is going to give you the job. Glasses at the back. Là, un papa porte des lunettes comme ça, je vois sa I'm guérison. seeing somebody wearing glasses. I'm seeing you receiving the healing. Come. Can you come forward? Quand tu vois tes cités en pleine foule comme ça, c'est bon. C'est Do une you, grâce. do you think to notice you in a crowd like this is easy? Come forward, please. Ça va? Are you okay? Oui, ça va. Quel est ton nom? What is your name? Didier Moutombo. Didier Mutombo. Didier Moutombo. Non, il y a un autre nom. There is another name. Didier Moutombo Capita. Capita. Didier Moutombo Capita. Ok. Où est ta femme? What is your wife? Can you come, Mama? Cadet. Your last born. Hein? We don't have kids. Tu sais pourquoi je demandais votre cadet? You know why I'm asking where is your last born? I don't know. Because Parce que semence ya mobali ne. the seed of your husband is weak, cannot produce. But Men dans l'esprit, in the spirit realm, in spiritual realm, je ne le vois pas ici. I'm not seeing him here. Je le vois très loin. I'm seeing your husband far. Je le vois jusqu'on amène son esprit jusqu'au Kasaï. I'm seeing your spirit in Kasai province, back in Congo. Et puis on travaille son esprit. And they are using his spirit. On utilise cet homme. They are using you. Pas ici en Afrique du Sud. Not here in South Africa, but back home. C'est pour qu'il va
There is a person that I'm seeing in the spirit who is witching you, who is bewitching you. So that you Le Seigneur not m'a dit, avant que je dise ces noms-là, before I ta give femme you va the name of tomber the person, enceinte your wife is going to be pregnant dans le mois de juin. on the month of June. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé en mars. Because there is something that has happened on March last month. Hein? Yeah. Quoi? What is that? They told me that my two tools is blocked. I need operation. They said the womb is blocked. She needs to be Quand je operated. parle, le Seigneur me dit, As I'm talking, the Lord is telling me ce qui s'est passé en mars, what happened on March. aujourd'hui, tout est la solution. As in solution. Quand je parle de la naissance, le Seigneur me dit, vois, je vois qu'on arrache un enfant dans ses mains, on donne ça à ta femme. I'm seeing God taking somebody's child and give it to your wife. Namibia, il y a un camp de réfugiés. In Namibia, there, refugee camp. Je le vois dans un camp de I'm réfugiés. seeing Kombolo in Namibia, in a refugee camp in Namibia. Et je vois, on lui arrache l'enfant. I'm seeing they are Et on te snatching donne. a child from Et him quand on and te they donne give l'enfant, it to you. je vois 2 passeports. And when they give you the baby, and I'm seeing 2 passports. Et ce passeport, The 2 passports, je le vois dans l'ambassade des États-Unis. I see it in American embassy. Je me débrouille seulement. He said, I make 2. Tu as déjà cherché ce tour pas. Have you sought for the job and find it? Yeah. No. Oui. He said he was Mais been je looking vois for le Seigneur, it. tu dis dans ton cœur, tu as besoin d'un I'm travail. seeing you telling God that Parce que la vie est difficile à présent. because life is difficult for you right now. Tu comptais même te déplacer, mais tu n'as pas les moyens. You wanted even to move, but you don't have means. Hein? Oui, oui. Tu veux partir où? Where do you want to Rentre go? au pays. Rentre au pays. You want to go back to the country. Hein? L'année passée, je voulais rentrer. L'année prochaine, tu allais rentrer. He says he wanted to go back Mais il y to avait the manque country de moyens. last year, but there were no means by which to travel. Je te vois, tu proposais vendre quelque chose. I'm saying you wanted to sell something, Mais tu as vu que même si je vends ça, and you later on realize that even though I ça sell ne it, peut pas aller. the money will not be enough. Hein? Oui. Tu avais un laptop comme ça. You had a laptop. Tu avais. C'est le You passé pas had tu as. a laptop. I'm not saying you have it. You had it. Et je vois quelque chose. I'm seeing something. J'entends le nom d'héritier. I'm seeing the name of Héritier. Du nom héritier? Do you know Héritier? Cape Town. At Cape Town. Tu vois quelqu'un qui s'appelle héritier à Cape Town. I'm seeing somebody called Héritier. Et je vois It is in Cape Town. un numéro qui t'appelle de Cape Town. I'm seeing a number calling you all the way from Et on Cape te dit Town. viens à Cape Town. They are telling you come to Cape Town. Et je te vois partir à Cape Town. I'm seeing you going to Cape Town. Et à Cape Town, on te donne un travail. And in Cape Town, I give you the job. Devant ma lèvre, papa. Say it slowly. Mike. We need water. Water. The other ear. Comment tu attends? How do you hear me? Hein? Hey! It's okay. Ça va? Ça va? Hein? Ça va très bien. Ça va très bien? Hey! Say- Ça va très bien? Ça va très bien? Gloire à Dieu. Ça va très bien? Ready? Be ready.
Il subit les combats de son père. is undergoing the battles of his father. Mettez-les sur ma boue. Clap your hands for Jesus. Amen. You may be seated. You may be seated, but clap your hands for Jesus. Those hands are prophetic. You applaud Jesus of people. God has graced me with the financial anointing. In age, I'm young and I'm a son, but God has blessed me with finance. I'm going to enlarge your account. I'm going to enlarge your bank account. Everyone that has an account, come with together with your phone. The phone that is connected to your bank account, come along with it here. I'm not asking you for money. I'm saying come for what together with your phone that is connected to your bank account. If your SIM card does receive money when it goes into your account, you have a bank account, a bank card. Switch on your phone. Remove in vibration. Put a melody. Put a melody. Just lift up your hand with your people that are sitting there. What are you waiting for? Amen. Lift up your phone. Lift up your phone. Just look at me. You are going to look at your phone. What message do you see inside? Where you are, just stand the way you are. Check your phone. I told you don't use the phone. Look at your phone where you are. Is there any person that has received? Tu as reçu le message? If you have received it, vérifier le message na caméraman tu as message ni aujourd'hui. Malem nani a reçu message yo chaka téléphone. Whoever that received the message, come. Reçu message, matani boso. Amen. Nani reçu message? Whoever that has received the message from your nani a reçu message? You wallet or message deposit in your bank account. Nani a reçu message? Reçu message à nini? The message of what? You wallet. It's a call here. Reçu combien? D'argent pour le filmer. How much money? Nani reçu message? Si les cabo et maman, et ça va signer un miracle dans ta compte. It's a sign of a miracle in your bank account. Je vais dans la compte banque. Do I have the bank account? Combien bon me compte? How much money is in? La kisakuna. Et ça va signer un miracle. Nani a joué It's a ça? sign of a miracle. Whoever that has Qui a pris le message? can you come? Qui d'autre a reçu le message? Nabitala na téléphone na yo. Check in your phone. So reçu message. Et ça va signer un miracle. Check in your phone. It is a sign of a miracle. Reçu message. Il y a combien? Et ça va signer. Il y a tout le monde doit recevoir un message. Everyone must receive a message. Il y a aussi combien? Nani msozi This one has received 100. This one 100. mais yo aussi message. This one has received 150. Okomikanga vino pamba. Est-ce que ngana bi compte bancaire na? You are going to tie your life for nothing. Bimisa message aussi Let combien? us see the message. How much money did you receive? Si la kisa message. He has received 150. 150. Nani msozi message. Whoever that has received the message, can you let me know? Et ça va signer un miracle. It is a sign of a miracle. Tombe la téléphone. Nani msuzi a ce message. Vérifiez la téléphone na yo. Check in your phone. What message did you receive? Ouais ça dit bas omoni yo kana bisolo komoko. Let me tell you one thing. Et ça va signer qu'on a que tu ne mourras pas pauvre. So that you never die poor.
poor. Et ça va signer que na fongoli compte bancaire na yo na épargne ya. Your bank account is boosted. Nani sana. Est-ce que ça na muto so ime mbongo koti na banki na go ya message? Yes. Is there anybody that can receive money from the phone? Tombo la téléphone na yo. Lift up your phone. Service on azo sala na sala ki yango na Brazzaville. Amen. This service. Ezana batuti na bandaku na bango basoki ba message ambo. Même dans zelo so songo ko message ambo. Na yebi compte bancaire na yete. Na yebi compte na yo. 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 Mais samba eza signe ko la bayambi ba mbongo en plein de prière. There are people even when you are in the car. J'ai libéré un option que tu dois comprendre que tout ce qui était na niveau ya senanda kunoko kutambo ce matin. Na libéré option ya multiplication na mbongo na yo. Na libéré option multiplication na bomo ina yo. Na libéré option multiplication na vie na yo. Tombo la téléphone na yo. Loba kobanda lelo. Compte nanga. Ekozanga mbongo te. Ekozanga mbongo te. Je ne mourrai pas pauvre. Je mourrai riche dans ma vie. Au nom de Jésus. L'obansamba apôtre Moïse. Na lingi pena mona signe. Il y a épanouissement. Il y a mbongo nanga. L'obina yako témoigner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Yoka nebisayo. Listen. Yoka. Listen. Ezana batu bakoyamba bambongo tina nzela. They are going to receive money even on their way. Lobita rosoya ifoya ko témoigner. Elembo nyoso mbongo kozwa. Every sign of money that you eza signe kolakisa que tu deviens millionnaire. You have become a millionaire. Mutu nyoso denga zosonga. Everyone else is going back home. Au moment où je suis en train de parler, as I'm talking, le Seigneur me dit avant Bosonga, God is telling me before you go, je voulais prier pour quelqu'un. I want to pray for someone. Mais la personne, je vois dans mon esprit, on me donne le nom de Hélène. This person, they are giving me the name of Hélène. Est-ce qu'il y a une maman qui s'appelle Hélène? Is there any woman called Hélène? Hélène, c'est toi Hélène? Is you Hélène? Hélène, viens ici. Can you come here? Approche-toi. Est-ce que tu peux clamer pour le Seigneur? Hélène, que mon Dieu te bénisse. God bless you, Mama. J'ai dit que mon Dieu te bénisse. God bless you. Je suis en train de voir dans mon esprit. Je vois tu dormais. C'était la nuit vers 2h du matin. Je vois dans un monde moutoyé. I see somebody came. Azana tonga. He has an injection. Mais tonga wana zo chubo na mukongo. And he's injecting you. Namoni azo injecter makila ya mtu. Is injecting you blood of another person. E makila ne koti na kati nzoto na yo. And that blood goes into your vein. E bando créer maladie. It starts provoking sickness. God is telling me the sickness that you have experienced is not normal. That sickness is from witchcraft. They injected you. Are you listening to me? I'm seeing recently. I'm seeing somebody next to you but is dead. Amen. Je laisse la prophétie. Can you raise your hands? Let's pray. Lift up your hands. Say, Lord Jesus, I'm blessed. Whatever was about me. Hello. Amen. Amen. I'm advising you whenever a prophet is prophesying,
Take all your knowledge, put aside. Until I will go back, I will never receive you. Can we go back on our seats? Let's go back and sit. Papa, nazana témoignage, papa. Nazana témoignage, papa. Nzambe Moïse Kasumbo asaleli nga miracle. Our brother specified that the pastor of Moses Kasumbo has done a miracle for me. Papa, depuis février le 15, na apply pour la mukanda na ngai. Since 15 February, I applied for my documents. Ba répondaki ngai automatiquement à partir ya Home Affairs. They replied to me from Home Affairs. Mais ezwa ki nga à peu près 2 mois ya moto zokende. But it took 2 months. Nazoloba awa lobile prophète Samuel ateyaki alobike. When the prophet Samuel was yesterday, nazana eloko opesa ode. he said, whatever I'm doing here, eloko na opesa okaka eza kondima na yo moko nde kobikisa yo. Your faith, that's what's going to make you experience a miracle. I was believing. And I was praying for over my documents. When I wake up in the morning, I surrendered the day in God's hands. When to reach 1 p.m. My wife told me that get ready, the church is starting at 3 p.m. The time I was about to get bath, I left my phone on the table. Then I received Can you zoom it? Can you zoom it out? This is the document that he received from Home Affairs. A lot of people are missing the miracle because they are possessed by demons. There are some signs that you can provoke, you can do. When they say clap your hands, you just fall down. When they say receive a miracle, your attitude, your the heaven can be opened over you. Open heaven for you. Clap your hands for Jesus. He has received for 1 year and you are not happy for him. That's witchcraft. When you see somebody testifying about what God has done for you, it is que Dieu nous bénisse. May God bless you. Stand up, be on your feet, so we want to conclude our service. Say, I am blessed. I'm going there with happiness. In Jesus' name. Amen. Amen. Everyone go straight to your house. Tomorrow is the last day of the seminar. Tomorrow myself I'm going to conclude. I will be preaching only for 10 minutes. Then we will be praying a lot. We will pray a lot tomorrow. Say good amen. I will encourage you with the word for 10 minutes and we will pray a lot. Tomorrow we are going to finish at 7 sharp. Don't worry because of time for now. But tomorrow we are not going over 7. The Bible says it's better the end
end than at the beginning. Take all your children. Don't leave them behind. Bring your family. Bring your friends. Is the last today, tomorrow, bring those that are sick, those that are tomorrow we are going to anoint him for your life. If you receive a message before I start to preach it, you come and testify. Acclamons très fort pour le Seigneur. Open the door, everybody must go.